ça va bien. Osanda tokompanga te sambange. Yane mbato bine silora. Good morning, bonjour, neibeo, anisama walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Komba sambulu gomne baba na mawe. Komba sambulu gomne baba na mawe. Neibero ardoka nifne yore. Ani sorma bobo ka nifne yore. Walidem dorika nifne yore. Komba sambulu gomne baba na mawe Burkina be. Good morning, bonjour, neibero, ani sorma walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Neibero, ibe kibare la fibe. Ani sorma, era sira au kakene. Walidem, kolem wali. Bamela faso gomye, bamela ubur gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yado gomye, adiaba lompo gomye, agin traware gomye, silmi naba diko gomye, yanama kom gomye, relam yakada, relam yakada, relam yakada, silmi. Komba samburu gomne baba na mawe. Neibero ardoka nifne yore. Ani sorma bobo ka nifne yore. Walidem dorika nifne yore. Komba samburu gomne baba na mawe Burkina be. Good morning, bonjour, neibero, ani sorma walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Neibero, ibe kibare la fibe. Ani sorma, era sira au kakene. Walidem, kolem wali. Bamela faso gomye, bamela ubur gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yado gomye, adiaba lompo gomye, agin traware gomye, silmi naba diko gomye, yanama kom gomye, relam yakada, relam yakada, relam yakada, silmira gomde, relam yakada, mara gomde, relam yakada, zulsa gomde, relam yakada, paso gomde, relam yakada. Benere Sambisi Parabarapa Yam Palace Television Get ba Savane FM kelar ba fangil kapi sembe duniwa wenvi sana san e de pusum beneyamba pusum yilenga ti de be tenedare leme ya marsa kiuga rasam piga la nase 2022 yum da pora runda ibe oran Ahmed yamwe omane de la nong le mambe radio machine damba zingi ya tan so bi ko nganu bankungu bamambe réalisation à télévision machine be de la tower son da bamba a Michael yamwe
sangeti ko isa yi television sibri moyi sano ba mo wonde ti shilin sigda wat venam na ba yurbo na meta Amadou Ouedraogo ba me ya jeunesse a taur saba adi waita wame anatali kwalaga yenton maquillage tuma yela metia a Willy Aristide nan tous ti sigiam zak sa poussin wan katkan il santa gwa mazingi il wini da meti wordon na brazan na Alphonse Afonso me tien le rapport fawa indalen a Karim Benzema ram ham paba a Lionel Messi ta kelam pasi en palikat mamsin mik aha a Messi hawa pam to la Alphonse menam mam benga pa mi bigane a Messi la ya to balla tobna zamazine be dar fa ya mi auto zamazine tobna pour la loro de parler en wazu e parler en wazu balé mimti wozo hanta da PSG wa pas ligue des champions sama quoi wozo ka jouer ndi 14 vers wozo la pays de PSG pays de PSG ballon d'or be ne dewa tobna wozo manra ya tienta a Messi ha studiga kunda lore a Cristiano yena kanenga bale yele bra meilleur buteur du monde duni ma fangile ne pas le subi dai bil ken tawle ya wordon na brazan na biga Alphonse Pouson la otone idna vila ramengi ha Mahamadi Lamine Kwan biga yeme nuga ya sava yeme mimi ti aga fati pour ne ba fami miti ninkanga me kele alagi yo Aruna Tambura alagi Aruna Tambura Sheko na yemana Sheko vilane tu sais yibti azuga yik apa vilkanga ti akavale gon pen vili ba azan le papa tu sais yibda le pa vinde juke ya auto renda kelen to mi kameti ya Sheka mi zungura la ton kolne tamal rabene yoko zodo samti rena yisa ayala fagil pour yima petit Sheka ne ba fa Sheko ya auto ya ne ba fa zwa renda na kenga mento ko winiti ya isa melmo sanfo la wazia toro to apato neti wai wa tole gomna ba kombi gomna ba ya tiare am tala fo gomna ba kombi na convoca fo jininga fo mi na mol fo jininga ena fo banti paya mankade ya mona absamando bale ya ro mikla mala fo hinji le bal poro ay sai mona absamando ya ti mona ba hinki mi akza bi mona absamando ya ti mamba wa yak na ba tiare ti foto da bulla mor pour na ba kombebe na ba kom la fo nen gom na ba na ba kom aji da fo na albert ba mo fa am ya c'est pas la peine aywa rende ya kwamba wisaka ba wala woto ya yam tuma biga ton sura do mane yamba i parba i rapa i taba jeunesse gadi kankan ti be ora ya yam so ya auto ren nunda ibe waton nan tala taban to wini bum ni be sabane wa mazutu la doit qui pour Alphonse France tinna lika sido waya sibra ne wamna zugo i mi kada meta gomna nan tondo farateng suda sabsmonti force barkana ambe bi tamsa so wa yelle zikanga torsaba wiligame ad force barkana sawa nankin sa toro on zabe tumuda ne tengninga sangiti ti ato ne ta ko songri wakat kanga la ton kin de to en song tenkanga ya general mission en to so to ne tala tondo on kengon to wiliti kaya sura handi kren digida dori wa ada mobile so monte kara kenan te ndu bom pudum la mana sanga sampo bibe la nep saman kala meta ne ba yibu seba nga yob zinga sidwaya konta ton venam woto ne wile mango manen ton zikanga na wiligi wakata meti sida nimba nzwe tumde asitu manton song ne mbuida ren sidwaya ramba mana tarso seba nga tab zingi la tal tondo on kenga bige nan tinre ha ne marskiu 2016 yomna webning semane grand basam arab le ban pen ranep sampa me sanga yel kanga point en son neba ya wambe sidwaya ne wamnezu
L'observateur parle à Sibrane, Wam de Zurum de Ibio, Talaton, Tiang, Basquizin, de Manon-Zingin, Obielementi, Karambi, Beda Tabo, Si a Compuli, un bébé né dans cette zéra, la man zéra, l'armée, ne corongo tourné, ne n'abricablement, Abia Max Songo, Compuli, Biparabasuka. Talaton, Tiang Sibrane, Pila Tabazing, Munity, docteur, Sabala Sedu, Drago, c'est à Argent, Bang Mita, les meilleurs vaillants. Nkanga so bem talik maris ibriga aya suntielem pupelem puka en sebra nen pila tam zingin makralo tone elementi wawre labrikan tasa ne wala ne bni sima na kalam tan so sur singa la yi ambassade France ambassade zakon wo kane to buli ti ditane wa yileme marseillais me ya France tab kawre yileme sebra nen yi zingin ki bakan ambe bene ta par ko sura zugne tugur la pisla bom pudum la ba pus bene kara yemen ne camion yemre am pam zulese yelamenti ne man kara mi la poa poli municipal la woro kane nyoro widi dikson kombaramba la alasan manda sunu ahli bom pam montera sura ne ngayu bzingi tiba kan ambe bene aria l'observateur parle ne wam de zugo ko ni simbe bene wala wotundum de le pays runde ibe ora sebra ne wam de zugo tonto de mikamet bu ko manet tondo san ya ne doli ramba absen yeti abtweme man kaje judiciaire san ya ne wodo kano ne bnisi absen bonti déplacer ramba rend jikanga intersyndical sul ya greffier ramba yela meti tumna apatut soliere na bamzen kwaira an winiga zikanga tala tonan to ngome san ya ne yoko la kalma yel Burkina Faso kane ya wasaba ya kompianga biga ayela meti kompianga rambe shushamas kasang porin ne yoko la kalma santa jininga sebra nenga yiba jingi abola wata bene lebantala ton ya san kenga to winigi ti vo so rahma yib vuna non ninga bsinda yeti rem la kidang bout passion ba man yo so yung midiwa bi déjà ti sa ya weekend na no kan keta soka sebra nen piga la wa zingi ablebra ntierda yelle le bon winiga tonti l'ortoem porose la l'ortoem d'apning sindo de parabat be Burkina Faso bonti sage femme la maïticien ramba bamba jenk da kwayron winiga denti conseil national la ning de la tale to jaba pa jan chongi sebra nen yiba zingi gomda wa wotone faran soda sa bonti barkan soda sa mbe sahel wa adi italien ba suédois ba franc buni gamba ti bamsan yi Mali ya nasa tenga labnan lebtira sebra nenga yo poesingi général Laurent Michon si ya commandant de Barkhane na gomda ayi wotone wankat kanga ta Hervé Kofi wini gameti Charles Leroy Nemalin balla hantorontewa bamba yama ya bi sebra neng piga la yoba jingi bi wa vonle yata bene Alphonse France. L'Express du Faso talatondo en kenga tigom de bogo du la sora rasa monbe la kuna ya wabum patun sori renda yilla bi sarita urunda runna be la me ada sofitek tentum kasanga yimar le passé onatel tentum da la mi konto pare ne wala bay saro yil kanga sababu ya kilam passé yoro bogo du la so na wulikti de dogo greffier en chef yella ade bo mebrika sibari kispila yi bansi anor bansi en tasbam talatondo on nangom tenga nuga ya toto abela metisi da sanga hankitin yi man toto nebni sen tom de ya neba sir pata ni ma zoiri ne yenning samanda yim ren l'expert du Faso ta da auto sebanenga ayib zingim abulga meti kayela dori sur zugo karan kenan dubon puhudon pusugi la neba saman kalma ta neba yibo wakat kan to bulga meti wakat ninga sen ya kon konti patwen kidme ti jourle ninga wakat bamba saren kita ampama wawri ti nora kita zingim wakat kan te kompienga kamba bamze kata kwayra en kotambala nenna meti soda halim yikan tome man opération militaire par le fari nembuida to beni mana point ya wambe l'Express du Faso. Aujourd'hui au Faso c'est vrai ne wam de zugo wilgamenti dima sabalga ko tugri ne ta park sura gendarme nam kateka labkuya samane ne ntuni bientôt obsambe ba c'est vrai ne ngata jingi
kuran ba yibu alin san pop ka te ka son tuni kare mo me son du bon puhdum sibra dinga tabzi ki ba kan sam bebene ye la metin ko lo kalma kompianga sol mo kompianga kam ten bi se sem be province mo be no ab yi sa kwese la buni dab sun samse la ka mbo na tenga taw damba sibra dinga yo kwezin ki ba kan am bebene ali bongo namba na manora tamba soba 2023 yumna abi elementi sayne bongo buda yellana yan sa wakat bo sokra lo to sibra dinga yo bzingi ki ba kan am bebene wakat kan atutala ton na tene au bassin sur mon de l'Assemblée législative de la transition bien le Omar Traoré ya neni ngapsi yaka la yaka kitam neba weltaba sibra ninga ni zigi adia aujourd'hui façon ne wam de zukwe selo autour de le quotidien runde ibe ora kien ro raponkane sibra ne wam de zugo tala ton kien to wudi ko lo calme comme pienga province ya région de l'est pour windiga mbati boom sampamana to bangeti kompianga province mengna wa yesa men Burkina Faso sa ya ne asaba jutu to pendant les voyages yiga ya sibra nenga yoba zigi abramba mwe de sire otone tala ton le bento winigi yoko la calme son wate ne jule ni sa ne lebra jugo suningo son bonti RSACDSPB wa bonda président d'Amiba to blik na kendi sentwen le bar manre le abadaba binuk tum namba tuma na ilenti le bra sake bonti affaire damba renda le ban kenga net ton to winigi ti France ambassadeur a Luc Halal et la metibam ketengeta me ne yambudu sa ya ne régional bonti institution régionale rende sulkaya na walik ko ni ci hen ne Burkina Faso transition re la bam kel ngete winiga tonte agena so torada tala tonen to winigti doli ne kaya soka kara yembre zombom puhudum la neba yibu man kalam san portion ya wisro kamti bangeti ya minio pistan la objan en lore ya so gitma an lone ligirkanga doli yela meti sanan borda jugu saitenga ya ne piga la nase la beaucoup bene winiga meti rela kasembe au bassin sol moi blemo winiga mbati chef de section infrastructure mbe Sofitex ane onatel tum da yemre la genia tepkel en kwakaba to on dira la mansa rogan nananda rende booming kiti a otonoa ya gena so torada nanto winington do Alphonse France évasion sibra ne wamna zugo tala tondo anti wiligi dige abson ya rim dema rende bam wiligam tibam tumna point ya zuloyra ya ton pam producteur ta ton ya fo tumna point nyenda la to siba nenga yu poesingi obseka da kwesa wotonem tala tondo en kengan to wiligi kele arima point Mali asidiki diabati hin yisi hana album clipa rahma yi pour ya neb santa minwa yibo la to ngese clipa wotonem siba ning piga la yibzingi konta ton kaseto tala ton kengan to wiligi voyema ko zingi fo hanna furi bi pugule fo shega de men libre mar men ngon voyage ngi he ninga sheba ha ya soma patum yodo zame en toy wa samiam kadma dende ni muida ko tab taraso yel kanga zugo la tal ton kengan to wiligi go nera sa en lugulo to na bele me ya absan nan to mon to wili bomugo ninga la 20 ki en contaraso ren seba nenga ayub zingi ap kota tonda venam wotonem tala ton kengan to wiligi ya sob sangulse en côte saralse ya wiliga me mamna to en faara ya bum pak ne muida fa ren mam nguda ne muida songri ren wakat kan table mana lekori en tasa auto ya wambe évasion ne wamnazu aywa nende ya de sabane wamazut koisa la auto ne liquidin tasa di amba tier de la meti cible en wata et qui wala champiga la waya Sheikh Agibso na zinda kunyaro na mana wajo kasang bene renda isorti viekta bene la ramon ko swende ko me le kon zamana nananda ala gizida buaka sinaba ba mieken ro ponkane te da meti na ngoda kabilfu da do pamba to kontakso la yel bundi te like enfant taba ala gizida buaka sinaba la ko le do ankatken
Benere ti ne sanfan ningam son bon ti echo sawo echo ya parabni si yam son wek ba son fande bale ya sanfan en son jak saba ti arjaka pa jaka po sandika apa borde pa chamde wo han son rabile bala la ro te da fan ya porp len savon echo pak rignora ti na pa malagi zida buakar sinaba to konton tarzo la yel bunda yelam ti wana runda tenewa alhagi zida buakar sinaba yel bunda yetamti nam sen zinig palam beba ya yib sula yib ya bam vikbram lab jinda bam ya beba lebe ya neb ni sõngo bãmb tɩ b zĩnda bãmb me lebga bɛɛba ala yi baa sẽn sõngba me na paal bɛɛba na paal buudã fãa a tara bɛɛba yiibu ned ning zĩiga sẽn deega yaa sẽn yẽ sẽn deege yaa sẽn tus ne pãng n deege sũ-noog ka be ayo pipi bɛɛba yɛre bɛɛba yiibu soabã yaa neb la ninsi sẽn teelem na paala t'a ro bãmb me naaga pipi bɛɛbẽ wã aba na n buudã fãa ya woto wa bãmb me naaga bãmb me naaga pipi bɛɛbẽ wã n teelb tɩ ro teelb tɩ ro wã la sẽn digb rãmba sãn ne tɩ wʋngã võor sõma gomda da tog n paasa la me n wilg t'a a sõmdã me yaa yiibu a zo-rãmbã me yaa yiibu ya sɩda a yiibã yaa yɩbgdo la rɩgre yɩbr n da mi bãmb wa la rɛgra rɩgr yaa wa bũmb sẽn zam n põog bal wa la boond tɩ rɩgd wa sã ne moor yaa bũmb sẽn ki weoog wã n põoge bona tɩ rɛgra boondame tɩ rɩgre la a zo-rãmbã sẽn yaa yɩbʋrd la rɩgra a teelem tɩ bõe yɩbʋrd la nasaadãmbã sẽn boond b rãmb tɩ opportuniste rãmbã wa fo tuudãma plan n get bũmb ka bãmb sã yã rɩgd zĩig n bala waabe baa t'a zĩiga zãra yẽ na n deng nebã yã tɩ bũmb n dɩk ka wã yɩbrg tõe n yii hale sẽn zãre wa bũmb sẽn pẽne yãmb tɩ yãmb da ka mi tɩ yɩbrgã n wa yã wa yẽn sẽn n yaa liuuli wã me nasaadãmb boond tɩ opportuniste la yɩbrgã yẽ pa kʋʋde la sãn kʋʋ yẽ watame a tɩ tɩ neb n be na paal sã n wa ra ka mi ka ki ne pa tar rood ne pa tar pẽnegd ne bãmb na wa wẽdg n tɩ zĩ ne bãmb la yɩbrgdã zo paalsa la bãmba rɩgra mosã naabã me na n ba wa zĩigã ning yẽ me sẽn na n kẽnge n tɩ tõog n paam bũmb n sõnga menga la a sõng naamã baa tɩ pẽnegd sã n ka be zood sã n ka be milem sã n ka be sã mik tɩ yaa rɩgd zĩiga be me yaa naaba zood zĩiga wa n zɩba dẽnda yiibã gʋlsgã pʋgẽ yẽ tõnd pa ninga a yaoolem dãmbã yiiba ye la yaoolem dãmbã yiiba me naagame zo-rãmbã yiiba wala la bɛɛbã yiiba a bɛɛba bɛɛbã yiibã pipi wa yaa sẽn loɛɛga ne fo ka tõe n yɩ yẽ saba nebã fãa miime nebã fãa miire la sẽn tusã fo tɩ fo tɩ luba soaba nus-kãngã sãn pa modg nu-kãng wat n zãra ne foogã naabã n tɛɛla fo tɩ fo nus nins da gõɛb tɩ fo tɛɛnẽ wã nus bãmb n na n nek wa ree zĩiga ina wɛg sẽn kell n baase aw aye baraka tɩ mi tɩ yaa wɛg sẽn ta woto a yisa rãmb me yaa wʋma rẽd na kẽngã tao tɩ ala giisda boaka sɩd naaba paasa tõnd tagsgo rũndã tẽne wã sẽn yaa marsa kiuurã sẽn piiga la naasb yeelame tɩ yãmb sã n dat n tõog n wʋme yãmb zood sɩd kɩseng ne yãmb sã n yaa sɩda bɩ penga ligdi tɩ na tõog n bãngẽ y zooda hakɩɩkã la sɩd kɩseng sã n be be la b le paasame tɩ yãmb sã n dat n bãng y paga sɩd kɩseng ne yãmba la a sã n tõe n kʋma yãmba yãmb yee maag n yĩng n toagsa bala tɩ yãmb datame n dɩk pʋgto n paasa y na bãng yella hakɩɩka ala ye sõng-y dum fo tara zoa n dat n bãng fo ne a zooda yaa hakɩɩk be pa toog pɛngã ligdi pẽngã ligdi tɩ pengrã yaa fo tõe n tɩ pẽngã ligda nengẽ wa fo n tõe n bao ligd n kõ tɩ yaa pengre
yiba fa tõe maana maan woto n gese pengra poore bõe na n yi Ouais. sãn mikame tɩ pengrã pa tog n sãam yãmb zoodã yaa zood hakɩɩka Sampare. ka tõe ye Tau tu wa. Ipanan tinha. Kau sa mu. Amanda tara yele ya. yela mati yel pa kongde aha sen ke ne pa ba wenge fo han tar po yende ko ten ten da meti fo pa ma shonga shaba Wa jiba. halen lu to yikide Wala. la bu kulumbil ni na pa ka pa sunre te fo jeha ya nana ni sal sunre ka ten ki bange Ayu ya toro. la tara kulumbil ya kulumbil kan fa yo bol paran yela mam marba pour un ndatin dika parato on passe fo Pap. fo paka sunre bu mi be sunre fo na banga mama Ba lui ba ni. bu mi be sunre wala ana zuka mama te fo banga Ah oui. la fara fa ten talle bangar budun to on ken sunre wan banga Manti. ta on wa fo la man bu mo fangil kapeti fo ya wa ju shaba Ah. ay bu mu lebe solo ko no ya Ajana wini foti. Wai yampaye. Wini foti pe mo do nusi. Venra. Tau ta. Ajan wa pas tien fo la jot fo. Ba ke le nyora ne nga yigi pour ba singi singi ya ba. Ale ni ni ap kan ha wa sa na itu. La hamba jot fo yi pour ba la. La na enveloppe la. yi hezo kada Yi journal la carte. nende zo da yi ba zo nende da ba ham yam nem parent yam anda tum banga vonre ya yam na man mam sa yi ba Amati tu penge zone wali wini para ti ipama shonga ti na wa shonga wangat kanga banga da yella shit to ne ahandi suguri to ne ai fo mi mti fo pama pa ra ye wili ga yin jo ne to he to yana anda tum banga zo hakika ne zo han sidia ay ikin ti pianga zo ligitana da banga de ligida ande ligida asi ra banga ouais lek banga nkos la ti ala zo ti banga yin kosa iri kame manaka ayelle yin manaka ayelle zo han yikun kula avec mbéoro yi kame dik ligda nan tikiya teken sera ta wate atam pusa la yela am yo nda wata fo yira e mami ta mama wata fo nenge ti empenga ligda sab soka zo am pa mi am wa nga vonre ta tuma lo ave yi ligda ta banga ligda mi te fo ko banga am patron yo mama fo julo ya ujo lam da wata na ko fo to re pa han songo menga op ti wa me yele mam para nda para ta banga mengi ndata men banga fo sitem penga mam julo ya wakati nda bwangam ko ha banga ligde lawto mam de ligni fo nengo Lam da wat na ko ah oui bamba to yi zo mitu zo kanga bur katen sambe ba ha jema ligide aha den zo bamba bur ton ha yete amia hakika lawto original aha handa mikilamti ya wa ye mpasa krote to na na bwanga ko bwanga ndi ligde to mam ta fana ko mam ligde da bur ya zo sama yo sama wale sawa me yolo mana rapata ligdabe mana men na mam hajawange tiang tawre benere den sami kameti alagi jida buakasi na konton tarso il bundi runda tenawa ya wen mar savon eco bitu compose Salmata Tuma. ba père bala waka Salmata am na bonza fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam bunza men ge masa nata kingu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya encore fo sanfana ligdi Zak sabwa.
ayo ra zabiye nin dar yam kuma ligiti mam da son fande mam kira wa mam ya ne ba su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa kora mam leke son fa parler to bonti eko ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre son fan za ta kun sai Salmata, san fan na yi wani ya ta kosa. Eko, pierre dam te kasati ta yuno raka. Kom debu. Fa san pek fura matam di kan yela. Mam da tamen yi. Mchenye. Ai Salmata, ya za portari na yi ni fo. Eko, ya safan pal santar baraka. Nyam tempa ma la boutique ramba fan poussin, rason la tablière manning. Isandat venom, biwe banga, 25, 40, 18, 36. Benere ti ilpamam ti alagi jida buaka sidnaba beda roa ponkane alagi runda ya tene seba gwama ya wisro sempa seba porome il vient mettre monsieur Bonkungu Mahmoud Kahamshaba amumuni saka wena mbole na wale wazugo la yamme hani wa vela to ini sharba bilfo pamirunda ya ne cafe biya libtola jawa papu da yure yela wanda cafe biya dorko ko ay man sugo tapa dorko dala kama ndo bonyo kasi na zalim ay bum ko mi nga sa furgo wanda ne de fati yene yikti ya rendi ya jonko to wana ni nga shikre shake runde yibe wa cafe wa ya 930 millions pisi na yua ya baligis ya sobnande sai ne president sandawo to na ngana ka bam san wamde aw wamde na wata pore la rundo ya 9 millions pisi wa da tonda tobre café kan anyu voilà la puko benina en revint tonda tan bon so la me Tobraman Burkina Faso tenga wala rung hompole e tenga kamale bakata ya tezaya pour dunga hompole wala kende ni mbebe ton sangese ya watenga ya rung hompole e tenga kamba ya kata mpoda mbora nan tipsa runga kabene ya yibala ouais dal et gana ka fungo ba e ken fungo pour moi hangi he boy bébé runda Burkina Faso na kendara ako nga hante wa ka fa gil chapi el fa di de men dat ninga pour parik tenga man wa nen kam fa poué ra cheikh de me de Burkina be buda fa rik Burkina Faso te a pour yen ta jini ngi ya mo fa so kon sulugo men kwada han yi woto me ina yam de Burkina Faso farana sam wanziba yam ha ni ngi jugunte pour tara soba ne yam panai yinga fa na yi mo go ba ne million pisi wonen kan fa na yelem tin kanai wakat kanga ne de yambata paten ko pour asakate tawti president rock lui am je ngoma ne am kane lui sa potam le pangwa gom kangju am yele meti pana nam sa tikra
nan dok ton zulaiga ya ton zoda tekra nan dok ton zulaiga am tolong wili menga e ba ton hanyak na nambas pila yibi yum da yemre ati ti kiu fa na ba ton zoda han ka teke ton zulaiga na ketum be ajni wan ziba president rock lui sa pour me mlele ba kon wa na gom kan le wa tene ba bale wakati wa jin te ton mi te ne ba fa gili kapi comme ça panga diki lanton tokne de la visine ouais et han ter soma son radio yum pichi wa ton kenamen ton pour mon aba ran kop kuni la kongom nan pas lam kongom barare yele me rere kuna ya yikin de retenga ngadi nugunya lati ti yamba ne bla ni simpa politique ne ba do mik na nam se wen tundu ba al politique ram ko nga panga ya 2019 atman ken kanga den wakatin sirwan jindi ne ba fa tente ya president ro konto en mara Burkina yella ni de metame yo on patron yidi ne million pisi julai na pa mik ne million pisi o me na ga tuum da poka president rock ya olom gouvernement wa minire par ga yem la mam sohne mela na mia mpu do la ne paong ya la ai pa paong tiré teti awa nye entam toxi sida san sir president rock mem nan to sala sit kanga na ma be jini rundo ya amam so ya wala net ya wa cuisine yembero pour un serndi vola pa yitingi ya wala ndik net han serve diba de bonte servere yere ga diba yitin konti yingramba wa yelia riba kanombe rifana leriye tiri shaganda yiya yel mani shuria tom nan tekame wa le ban chwa nin han konta riba yin servere wa la rig tuma la rig servere pali leben ruka ya han leben tuglori ibning yi hin tugun nit ne bay tab karata wala yamba gouvernement palga ya yamba servere palsi la cuisine o keta jini president la cuisine o otlam gomne mi la kerem pop pana pura yo la ketem mum gomda mi palma mum gomne a payi semende yila na ma loise balbam payi kiwula rahma wala atun wili game mo sa itiram sama kokobon ya wotoni la bangati yelling hum pa ma rokka president rokka ana pa ma president yembri na wata Burkina Faso te ha mi kam te Burkina baramba zo da patoyemi waton ne zirunda wa su sama ning hum bene tonna keti asu sama kodo ti boy yamandi kam so wa zame tugo ya ten solmo ya yibe opin wakata yopoi latan so bon so san sonor ya wusuko ndik tabne montoramba tana ndambe tenga nibli hin kobe mese mbon bram tvd peramba la bola me halanti tan yibe o nevero to monteran fora pawa to ne wa yugu ya kilona tvd peramba ko pangan nan lo e siti nyor pa yi la ban lo ga abion to on ninga tenga bugum la bion zana wa yan ken gibo runna to yamde gibo ya wa pana Burkina Faso ihan kenge kompianga migram ti awa be wala tin lebka zamana to tengo ti taw fa ngom ti tugo ya ti taw wala ya han pasa ti taw ne wa yugo shuko dal ton baga ketem be jini den te Burkina bana ba fa gil kapik te nataba e hinyur kafe kanga han yike mere fa etamam yo la sandaw wat fo yura Yakuba fo lebra sandaw fo yura haya Isa fo ya sandaw ton ha yik nataba yamna yam te zulani ton jin tienta sandaw na ro ko tonna ton nan do kala tour yawto wanziba il kan han pa waton zutuma be bang bat ton zulay ka pan tolon do ko be wa panan do ko rayita
ina kafe kan la ratan ko burkina be na mato foroge pour nini isa foroge la dik so pale ya forma bang to yura la shanda de o ba shanda ni bura kenga ba patal bura kenga atit net fatara bura o ton ne jiwa ton micro ramba ya bura wala ton me entar bura o ninga lare yautu sami kam tia fo nora na ngomte manare fo bura o kala ya fo nuga nan tume fo bura o kala pa uni ke te mbaba bura o bala la zap zap de ayu net fa zab da net fa zap de ne zap te uni wona am ko yan aywa aywa te susang chen ye bon kungu budo zakon te na zakon la wot mahmoud bon kungu ya ebo mafata soba ya bam mabiga ba bin hiren ko bamba la han lebet soba agi mumun mumun bon kungu yi arba dare la ab kong panga sentune baga tibe na sa ten le ba wa tibe hira la wena mana me ti pang komse jamais dimanche mana bdoara doara mim timi te rahma yo po doara rahma wan doara kelon kumba fama jamais dende jamais pas doa sam kateka jinbene la tengandam kateka haiti samba yam ti tona ba bam nyaka délégation kasanga o men mabiga ya député le pa ni ministre ni ngata ko ba yelle ba ni député to bi tabo si délégation a tor soba to no pose bon kongu de ne be zaman ko yundo denna ala gi soro me zindabe i kaset savanninga en savan mediana ba hamti am je bumning hejin be no kaset baraka Alaji Abdulmumin Bunkungu broa 1963 yumde la emarsa kiu rasma waya lapsa ko nambole obi neda handa ya leb kasanga bonti operateur économique bleban tala ni panga senkirno wala dina tumpoin yaren so Alaji Abdulmumin Bunkungu yi neda o yarse labtum nanta se labjin tase handa perde de leb kalma lor pole ne solo lor pole moyemba na ataba nan karm alqurana obsaka poin bonti padwa ti wani amriki karanga yel somde nuri kida gara yel zinga pon woto zama kombanga soran kelen sidzin zinga na wa mantumda kasete yaren so ti to na ba fora simbe yak ne ba délégation bedre ti mi nam zin be ne yi to na wa kelen zinga pon woto wa do ma zingi ana le binge semik da me ti bonko bu yala nga le zinda zinga wa mbe bo aka yi de dugu la yi la to de kida bayira ana le ngese mikida me ti Burkina Faso karam sa tawremba politika tawremba la dina tawremba la lebba fazina do azingi moyam to le sheik namba 5 lenjes ko ise do azinwa fawini ga kida hitoto ani panga to fana kuswena to wenam nura gara la ayafa kiensa arzene Quran karango la sadqa wa karango wankil mbastumda wa birra'i rahma wa bizai zulfa amen. Aywa rende ya kaseto Amadou Soro passe à la Sanzio ne inoko gansonle la pole cabre bam kam woto na tit pame to twen winigia bumning hezin bonkung bude zakon sida mon agiti reportage na patendik fa wiligi pare jinga pour rien ton elementi Burkina patare neda on bazin kanawr same way politique nin koda nin palse yam te fa bebe ni dina ramba dina toya neba yabla bini lebin yi tembon ko wala de wadi dugu ya atendo kada ko la lato de ya bayira yingra yam te kada mu so wuk ne ba wa dende tawti budo mana be so mono ko yan tole ton yeti ten dik de buda jilimde
po neba fa gil kapi o so ngena pa kuli la wona kul sub lafi an kulub me wona kelenti pa lafi ko so ning metan ko honna ko kida wona tasa ko so wona ngana ga jin songe amina amba kibi ni same wona barke den sa auto na yibe mo ha ya sida ti ya dunia auto ya QQ ya swasa auto rende wona ya fa amumuni wona nura gara ti ya mameng ya kobre la fin wona mbugum ninga ya shoma rende isa mermo sanfo inan ken c'est bon ti yam jada giana sotoada torsa bene meti politika ne daye man kalam tenten bukare min kan asabi pambonti candidat wa nama baw 2015 voilà buka tenten ne ba wozo mi element ya opérateur économique c'est ça la 2015 nama boba abra riqalab siaba na gambo nama c'était papa nama la barre men singra auto ya hali 2015 à 2016 nteram to brawa nkenga ne be tips ko sinyi gmenga na sa tenga tupti kawbe le bawa ne barre wo la bilifu la ko ngapanga eram te azama ton wa mbe do aga sinyi la bo yiski bala men to se ya sun sang ne ba fa gil kape na ya fala yo na mana ring tawre aya isa mermo sanfo ednan tunta ban kenga jana so toda sibro poati ya le quotidien sibro nenga no zinge topta la tonon tuminige te dori ni kaya sura zugu kada immersion man transport en kenen tiru bon pour de moto ne la kuna bayibu ne sampo ka teka en yi mobile poa a jeli ba elementi sene kibara bam sampame ya kara immersion dikman transport yita sene dori ndabro woto en kenen tiron lui sene bon pour de muslim da busi sura zu dimanche mars kiura sampila tab 2022 yumna kilomètre nu to ne taparko ya taparko ne tour sura zugu ya tour commune wa région du centre nord sene kibaya jeliba pame abele meti kara jilla fajil tepe kelen halaka men sam jilli la zinga point ne ba yibe man kalam sam po me sonra wusro la sene kibar san winigdi jeliba abele metan so sur sara kanda winigame te anda pa yida ham pio to ne te bami parati carte de transport le mendik sura dori ni kaya su kai den ya bo lobsan da pinne kyauba e tobrali mani labsan le manu to no la yaban kisen kena la han yawante woto bi nedba yimur pami opsana yela mati yel ninga mano jeli ba wuma me te yilam pa man kene sane dori ni kaya wa kada ma fajil tepe kele yan sab kenda zikanga woto de la kibara kelen chenga tawron te community arzuma marsa cura sampila yemra kamyo yemur me sanda raba tugri yeme kele men te on du bon pour moto ne opsanda busi sura zugu la ya boyaka sura zugu ya pihel ne tugu suka yeme ya pihel commune wa région du centre nord la bele met camion me halaka jilli la chauffeur ne apprenti wen bumpa man bambe bampa me yibe voice la yelkanga asidi wa ne sun samse sane jeliba tosi edna tanga tawranti mun yamta jeliba celan tanga men te community kamti ya anda tan yede minyo pistan woto ne la sojit ba celende woto ne abele menti ye sojit ba nasi atabara anda zada pistole ramba la yemranda zar kalasi abta ke boutique orange boutique ya on tek ligre la ton ligre zeni ngwa arzuma marsa tura sam pila yem 2022 umda jabro kata yo so alo mini pistan bo boutique camera anda pasan ne gendarmerie o sambe kamti tenga po région du sud-ouest sane kibara santa ajili ba wa bibesa ke lantande ga han yid million pistan bo tone sanda ya ne da sanda re ligi dama win to o to no la kibara ke len tenga tawon timini ta win ga jeli ba te boutique so ba randa gumde ne ba na wari ga obligi damba ti am yawlo pam lugo la wakat kan masala bibi sa kelanta nande bon wotone la kibara yemi gideme te saya ne tum kan abudu o mandala me yilam ne sani burkina faso sol mon bene wanti ida sanama bugorwa sambe beno
la jeli ba wuma ti marsa ciura sama nu 2022 suda sa pama sojit ba nyore la sojit ba me bambara ndaman yi sababu te réseau bondo gérant de dépôt Orange Money handa be galgulli to bu kwe nen ba yi sababu kuni kanga soba la bilam tenga ndam pama la me nyogo to ne zinga pour mbene région du Sahel loin sanam tour sen tabam piyo to ne man kalm la sanam bok ninga sambe balaton a jeliba yelementi wumame ti tanso mo source ta men ken sanama han tour zindi nga tabonti balaton balata me be do ni gorom suka région du Sahel loin yi sibra marse tour sam pila yibu 2022 yumna sayne ci barab sam pama abuli ga tan so so santa sigo to no ma opsinga bura da mo bala la ni mbuide la mo yari la santa mo to no ma ci tamete ne ka tek na man kalam te ne pile zaka ya sanma turba man kalmo to ne lim pa ne sampo ba ka teka bobo dula so resugune de dugu fa ba mar be ne la ne ba yobe man kalam sun tuni fa ba to ne ajeli ba yelementi wo meti ka de transport en commun en kelan leben lui bobo dula so ne de du so suka yi marse kiura sam piga son loran tengni ngap son bon to pondu ya kilometre pina hoto ne de dugu la jela wiligament ne ba yoba man kalam singa point la ne pina la no to ne pam sam po ba to talban chang tip so singa de dugu lo to kasan yiri sane kibara sam ni ga jeli bo to no be elementi ya mobile nawra taw nawran pusgi yen kiti kara na le masan ke viu ko ti wati le bozulu ese on ko sane ni mbuida fa ndabe mobile pour tono nyoko lo kalma yin kitamanti min sen nga senja ta kanam sayil na libre mantere ti gida gada banda gida ni mbuida to man sino tuma la kidon tuma wakat sa kita mbi pour mbene gida ra kita mbi me la son tuni sebrab sen yisi ta jeliba pam sebra sen yite min sen nga sen jata kanam seyele ne ko ro yel nugi colonel major Omer Batuno nante gouverneur d'ambassade de région Rambon ti sen mono ko ninga se ya numéro ani ya MPCR sen yisa février ki ura sama yi son lo ara ketembe na kenet sugu elementi ministre kenga tawra nanti mun ti mono ko ya poa abraham da jidramente panama sino tuma la tuma se ya kidong tumbu tore minu lor pore sen singde ne tenen ne talentitan alkamus dare la renda lor pore to be wakata yibu la azuma ani dimasa la tum kanga to tume nkella fa yi patumde yana da wotone la na yi tenga fa jil chapi la tum kanga nan tume den min se batuno manda bole libre min ne bati mono ko ni nga sin yet ya nimero ni wa tia tinga na ba lieutenant colonel Paul Henri Sandaw Adam Iban tikum nuga a ketembe na kenner sugo la teton somba wa wala me la btoin la gouverneur de ma fajil je sembe région ma pus modore ti nora pam pidisgo la nora pam tumbu ti yella budo to ha wana man bi ton ngidare jinga pombene dori na wiliga yamti bene neba pila nase man kalam son tune sanambo kay morpoa la yelementi ya tansuma so santiwe setenga ajeli ba wiliga me ti nda pa ma kibara ti tansuma so san ta men ken sane la musadari marse kiura sampiga 2022 win kedra sasa sanambo ninga sambe sago ya tenga ya tembila sambe village ni ngapson bonti tondo biwa ya seten commune wa seno province wa région du Sahel non obsanta sanam boku wa zabro katata ba oto ne tan so so ya bu pakar bala sanam turba zugo tia vien bala na kiba la san ya sida be elementi kuna ba yi wusro sampo ba me yi wusro singa pombe na total ne ceng san ne tips ko singa seten lotorira nende be elementi ne bini sima na kalma so ta ban piga la be elementi obo wen on solo rap fangil kepi bada zabre la san ne arzuma dari marse kiura sam pila ye 2022 dari be wa
neba na san le la kum me la le yande kite sonra le o pila na mala man kalma a jeli ba wilga men ti neba yob me ndanda men me la ble ba nya bram ba fuise ti yelbun pa bebe la bele me tan so sa o kon sanam turba sore to bi sanam bokon kala rasma tab teka ti ring tawti bam san libe ko rasma tab po sago sanam boko po bam parata mikneda sambe tombodi tenga po ya tabawda nami den kitame tombodi tenga fajil chapi ne ba singa zoise yita about sanama ay yita zoto mbahata sanam boko bele do bi double wala brig development bi la basan bu ko shi la blo tan so source son honori rasma table autour obele menti wor camion ay marsan de rik boisson de rik bon yuti nyok bugum tampi sora zugu a jeli ba elementi pa ma kibare te camion son de rik bon yudu sen man ton ka teka nyok bugum sibra février tour san pila yib 2022 yum na sakni ngam son bonti tampi ya wor kane la pampiram kitamenti sanga pa yuso e lapta me mikti yor pa yi zinga pombene la sanga ye yuso titira ye kelen ndibu moto ne sa na jeli ban tose la buni nga san kite bugma yoka bele menti chauffeur me ngi wilga menti yena pami la yimi mbati mobile randa pa soma zanga zule isbilfu la mobile me randa tara bele menti ran la kan yi sa ko esen winigi o bassin solmo te Sofitel sa chef de section infrastructure neten tum da yemo sambi onatelle man tum yodo den kitam to bion kuba anti pare a jeliba yele matin ou mame son tuni option yishi pass Facebook ko zugo section au bassin ran la karamba dimanche en mars tour sam pila temps 2022 umna te chef de section infrastructure Sofitel sa ane agent onatelle yemre lab talent ne ban saro e be elementi ya hantuni ran la karamba sama na voice nandik an la kasambe o basio ma na voice nandik voice ko mosan dira le bi rasibre ni kan sara minga sayne kibara santa jeliba o be elementi yella ya raga kuni optiona ya la raga sankede ne wala ni connection wenge option mone Sofitel juringa la sayne jeliba san to sabul ko mentira autonoa ya mino pisila na se la yel wuso pa tunao san ya ne wala tum na poa raga me tum da poa yel wuso pa tunao dan den kitamenti ligninga option ngoma fa jili chapi wa antiran yaw me la yimi kamenti santa zinga po yimi kamenti tum da papa am pitsoi den de blima mana na sadam sombo de surfacturation aya sayne tuma sinskere la bele metras ma son watan idna pa ma venam yelle zugo boyinga sari wana wa ni venam kondo tampu oro kane bibi ga yemel la courant yoka tarabe yingri eta hay mersugo ninga sayne wala vite damba la yaro option na me palma ninga vite damba a jeli ba yele matin wo meti dimanche dari be o marché tour sam pila temps 2022 bibi ga yema santum de vitri o tuma man kala moto na sayne chantier muzugo hôpital police sensa ya tampu isa ko woro kane sayne kibara jeli ba huma bil on to bibi ga ya kura ma nyoko botone wakat ni ngap so wa mbawde ndata ndu so mon sayne wal vite damba etase muzugo so be mebzugo la sayne kibara han ta jeli ba wa obi elementi ya shebra andik sayne wala câble da ma courant câble da ma antigon tokne bayni si neta handa tuma zawon zugu yare mo san kelen wane courant na yon kosoba taman kalmo tone la be elementi side yi sun samu susko la neta mana kalmo tone sin po dende a jeli ba so torda kiba poa la tuma yaka kiba kansa bari akuba jakob Benere Issa Mermoz Sanfo nan kenga tawlon to ngini ati 6 ko mari kriji gab sumbo nti le palais wa adi azada ya yumpiga la nobi concerne sura la mana kal ni gameti kiliem ni shinda bebe le palais yuda ya 6 kelne ya Jean-Pierre Gengane maison de la culture sur le Djougou
ba daar zabre la tete marche cure son piga la yemba daar zabra ab jouer même ba faire damba pa yumba se ti bon pa ta ba wan ken soka la kwasa yemre kwas bila akelen di ka suwa na sorma se sa ya ne tumda tawr saba manangera la hatalla ne dan tawto nan ken tipo zingi la bsen toron tawa mi kameti pour la pama ton la main amana calme rende ki bakang me be vo sur la ma yip vous na question ti puitne amba yela meti yak nepti ton ken député lamba zingo ba neti l'armental sous la singe théâtre yela bam yelam ti bamba pasak tumda si ana keninga fédération nationale du théâtre burkinabé wa bam yelam ti na kenra apa jemsi bale tumda sanan tum ti a neps nan to yan culture yinga ti Burkina Faso tala culture neps ya ni tirse ni kasemse parabla rapa be pour ti yakra wa tu pa tout sole wa to bahne internet la Facebook ram pour la banan kien yakne ning nan tu jinda wa ti payi ne ba fa la bolia ngeta ko dam da yella to fa gil culture yella to fa gil jin ti bale shula bu to torum bebe en somba jin to blarm ta ngese e dama na ken boro ton to yakne ninga sanan lu tawla mi kameti na ken kan son patua bamme lakda menga ne yakning huantu yaka ti payi jin ti ne tab yakra bamba pami député kanga son to jindi bam fa gil yuri nga ngom ninga ti bam yawlam pami ob yakra tiere ya vo sur la mayi vuna koisa pour la ken yakotone inan tu songa ne to ko subtedo la levron wabo Cité nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bed bam kwaba yamne immeuble han ton woto eta ha ton na mana appartement bed bam pina he de type F3 ti tengra te ton kelenge heman boutique bed bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne to woto ton na me eta ni ro bed bam pistan F4 amba la villa berbera F4 ni F3 compel hami nam bingir zininga mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar motewa ni mobile a hannan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam takasa ne ba yo ko lo yelbi nge sito na me ngubga me ni ne ba mbebe ngete nyoko la wen sa commune pour ti pa motor za para za patable aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab na korlonsi ya nana aleven palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam kwab la na me yam jile ngi samti bogonta yam dawo nanga bola nandike ligi troga sawa awu mamla ro ning ligi ya toura sawa moy ci signeta Cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la wana yiki lafi wa iko mzem sam zi bebe rike aserse ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa nada lemme spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie kenga mena le mungewa Spaghetti ganga yura da bai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bom tifo. Quem é diga?
Nyam tuen pa ma pat Estela a spaghetti wa B gram kobisi la puhnu ni gram kobisi, kokieta B gram kobisi, Burkina Faso invisa nasa fan. Estela ya spaghetti ramba fan ataga. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je veux retrouver son éclat, hein. Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, prends mon habit. Madame, voilà. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez, madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Ya fupal sin kaya wayan bere traité. Ayo kasien aria pire babala. Pire baba. Kolokat mtof. Fono la hanya ro lili la ya pepelem ya son famia. Mbembo ti mok. Mok. Fo hana pire fo fourir da fin. A que le mok da rire da fin. Ninga kirenga. Leme a be boutique sa fin. A ligir ka to a you noma. Ya ndeke ari wala ketame ada. Bulam tu. Mok. Yaska. Adi boutique fe yama ka boutique bebe abebe. Beto rata mok bala. Hello. Ndori. Na ka sonne pour men tu fora ndori. Ndate zeranta boutique moya. Pra waze mok mba hamwe. Mok. You know ma. Mok ya safan zoma porlumde. Mon société immobilière mbe Burkina Faso ya immobilière manaba. Obe sabwe comme si la we kubri kambwense bobo manga binde kaya hey kala kabna ketem satabarawa. Nyam dat rogungan halinga impa ya hiniye nyeti ayam so mun aba wane tima. Société immobilière Moun, pas agrément, Burkina Faso cap agréé la paix. A bé wordro, police bank sambesia wa, ya bé pour la wala, Tansi numéro plus 226 25 37 05 08. Mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Technicien au numéro de la Zéran Koya Mati Abel 26 78 81 09 25. Mais la lay data la moon.imo@yahoo.com. Moon Abba ton pam doton gan. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Benere ti inan tali la me wankat kanga le wanket seba pour la pintil kent seba pour un inan tenre la mwemba agenda ramba ti programme damba ganare na yiwazu na wek adam bisa yam rende ya kikanga pour un la Sheikh Amid Zungrana na Sheikh Gibsole ganak programme damba ti nandike yiba fangili ti ton fasme les pam pour un kelere ti nafdame
pipi ya bang ti kiwara son piga la waya cibration watan et la meti Cheikh Agib Sole abna mana wazu kasanga na yikum na yaro 20 euro mana zulukra tia wagane zulukre ya kum na yaro la kiwara son pisi la noa ya arzumdare place de la nation la révolution Cheikh Agib Sole le compte l'islam zama sek badare bene tabarata ti général de Cheka sans wanan to konta bene bimi kameti zama wale sur la main ngu d'opsoma sembe tina to on passé ya ti Cheikh Hamid Zungrana si ya Burkina Faso l'islam bazan de Lukasanga c'est compte venum to pasan ni confasma bitar ke la tariam le euro la songa admi sa met ke langadina en keng tawlen Cheikh Hamid Zungrana contre l'islam ba seka wenam sakre pole ya kiwara sam pisi la yoba na yibi sigin telewa wa yugi so le jugu bi sigon la tete tampu pora renda e santa ben badarme bigda meti sheka anantigma zama kasanga ti yektaba ti kos wenam ko zamana la ning tab dose ti wenam la dosa lerda la wena pitsit fa gil tembo la annia ramba renda ya program kanga bebe ti likum puitne amba la côté ti l'armée ti en song de l'islam à taurkende ya sida nan ki seba pour un pin ti doit pama Alphonse Fonce Ouedraoro nan winigiti dunwa pour un bal ti oda sonra wawrame la hantoron toron wilib taban toron yeda ya Cristiano Ronaldo mbe tawle renda neda be Manchester United ne Tottenham obsuye biya tabna yibu kitameti neda toron toron wilib bal ti oda fa gilli ta sing bal ti oteka bonti match officiel la meeting bal la ya biram ko ni la biya yopoi labsuya ren ji pour moi yom pista la yopoi biga kenga men toron gandar sa ya ne Prague baltioda yursun bonta Joseph Bikan nda tarbi ko ni labi anu bamda tioda balla 1930 ta 1950 yumde wankat kan la bam sui Bikan la leben yosara Romario Romario Champaio de Savalto to Mariato ren ya joueur kasanga ya Belgique joueur yambamba ya biram ko be shopoila pishopoila yibu duni wa fa gil balla na wa rapele bam ya biram ko be shopoila pisnu la ayopoe ba ti sami kamta a rapele yelam ti biram ba ya biram tu la ko be shila pisdi la tabo la neba yelam ti ya fa ya l'armée ne ma d'entraînement maramba la bandique chanti tawoto sans parler ha ya officiel la ya ko be shopoila pisnu la yopoe yinigam ta Romario me ba melam ti ba meta bituri la ya han la ne matram ni pa officiel ren officiel la jingi han ke kala mawa immigra meti tawr saba ya Cristiano Ronaldo bi ko bani la biya yopoy yiben saba ya Joseph Bikan Autriche teng biga bi ko bani la biya no taban saba ya Romario Brésil biga bi ko be shopoy la pishopoy la yibu na ha saba ya Lionel Messi Alphonse Neda bi ko be shopoy la pihnu la awai ya Argentine teng neda nu saba ya Pelé Brésil li bi ko be shopoy la pihnu la ayopoy sa ya ne yo ben saba ya Afference Puska ya Hongrie ya bi ko be shopoy la pisina se la yobe yo ben saba ya Gerd Müller ya Allemagne ne bi ko be shopoy la pistin la anu ni saba ya Ferenc Dick ya Hongrie joueur de bi ko be nu la pishopoy la ayobe winiga meti wa saba ya Uwe Siller ya Allemagne ya bi ko be nu la pishopoy la anu winiga meti pigi saba ya Tulio Maravilla yenda ya Belgique ya bi ko be nu la pishopoy la no ren ya bamba ya baltion kan bisuit kan c'est sombe dunia pour un ta Cristiano Ronaldo CR7 a tout il bizanga
ninkiem yore la Willy Bizanga Renda Willy Bizanga ya Cristiano Ronaldo CR7 et Panama no kiem de jugu ya kibara nam to bang midwe me the voice of point na mbala ngi ya mbang nan tiam karwa kien voice of point nangi ibe palto wa zo Alphonse it song de to ko hopti ya auto ne. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Madame, wana wuni yam tan ko ma ton hoyra ya. Bala yam be Abdul Service International. Yam do tam meba ya wuso. Donc ton mi yelam jet hawaye tentu manen ha quoi. Yam we da sima ton na wan rare. Ligida hambe mbal. Ton ten we ton na tabrare. Ba ne yongo. Yam ne ton lizina ya wotoa. Ton on kan wen we so rare ya sima ton pire. Rare. Et puis Abdul Service International kale tum ni tan ko e mama. Madame, dem yam pa ki city tan ko e mama ya shamai. Ari ya ba ma we. Inange wa. Oh. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto, bahi woto bala. Bahi woto. Bahi woto. Yele tu kenga mo ton tan ko e manje. Nyamba burubiye. Yamba do ko pati do. Ay, da lorier. Je hingira. Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba la bang miti fa ki kamene teden tar panga anta sandi. Abdul Service International propriété immobilier sinya somban yira taba France. Mamerata woto. Mam nengawa ko tulo bala. Mam je taram te cool. Wai, nente cool la wa, ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool. Salmata. Tuma. Bah père balawaka. Salmata. Am nan bon sa fo ne wende. Wenda yemra. Pina. Bien vient fa comme ligitum da sanfande, comme ligitum da sanfande. Mam gunza men je masa. Nata kiugu. Fo ka go mam ligidi nan da sanfande. Ya import fo sanfanda ligidi. Zak sabwa. Ayo razabiye. Nindari yam kumam ligiti mam da sanfande.
mam kira wa we mam ya ne ba su tia eko mam ya wo ya woni ya bon wa encore mam leke sans fa parler to bonti eko ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange we ni wonde mam tar pierre so fan za ta kun sai Salmata, sans fan na yi woni yeta ko sa. Eko, pierre dam te kasati ta yuno raka. Comme debout. Fo sam pek fura matam di kanjela. Mam da tamen. Nchenge. Ai, Salmata, la zaportari na yinu fo. Eko, ya safan pal santar baraka. Nyam tempa ma la boutique ramba fan poussin, rason la tablière maning. Isandat venom, biwe banga, 25, 40, 18, 36. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Aywa, benere ti nan kengam la tien ya savat foara same il keton pour da ten babu de fangili la foara kient ba la tunu gudum wini gudum me ti mané dam zinde me san keten terrain abdu service en tadana a besra chama aleti romik na namsa pam kom ti a chama wawr bébé leban legi ha saban ton me organisateur d'amba ti a chama parmi la l'armée to biolom da yel ya club un soutien audio service to nora bam me pa ma tan ko en hati fasi bum fangi tajini ge net fangi ngada lenda yella apatalla yagla ziba yembre sampa barak puso la barak puso rewa ma ne damba yam so arjana don tonwa yam so duniwa ti awoto ne hanto me na ya duniya do mam nengan nan ke da mer mo neng Abdou Servie qui te profond. Abdou Servie ne faut pas jouer. Ya Salma tam sabia. Ne ami eti la fonengo afoya c'est pas la peine. Ayo abi kenge yam zala sebule. Tenna nki sebening sambon tele quotidien wa terunda ibe optala tondo. Tu wili togo zabe ne tabab sambon te doro nyuba la rama lempase sigara ade inyawa pama yel team tine top sisiwa imi kedamet nyam pam dai menga ne zule kanga ya tum non ning sambon te Argile Santé wa wane top sisiwa wili gamete ya société Argile Santé han zoembe nord parfum cause point la ko hormo puissant gama propre la femme clinique ya baman liban wane ha ne wala top sisiwa qui tameti sibira marse ki uram pila yiba san lori palais de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Gengane wadoka da binya kayam nasa kiba kitaba nguni produit la wuliga han songo la han faarde han nemni sambi zule kanga pongwa bir ken sebra ponto wuliga me ade mi mete doro yuba le passé rama yuba sigara yuba aya bom sin ya zule wusoro andunu point runda la Burkina Faso kane yel kanga ya bum sambi ne bosoro tara nimba naga ne ton ambassy ton ha sondro tono la mi kameti sanangesi ina mi kameti sandi knebnisi ambe yel kanga pour yuba sitara panga an kiti runda bawda yel team tiato voyage sama 2013 yumda wiligame ti nyawa ya sababu
en wat nem baase san ten tun neb yoya ya wala cancer a fulfuda baase la voma baase la wat nen ti a suya baase nye fangil kepe tunda me ne tab wenga rikre le me yara man lim passe sigara la na mana wan to til kanga tongi en kolo et ça n'antique directeur exécutif en tomde nord parfait tom nord azing a sali vous en parler bam na wuliga me idmi kamet rama yuba aya bum sentar panga le me ya taba rikra atara panga ren ki tamet sida bam tom nora wa ne yel tim ning na yelan tongi nya kolo wewo Burkina Faso cadre signe 2006 yumna nokti kreman ta bonte convention cadre de lutte anti-tabac tiyawa ya sababu ndati yambu toto tongon pame to zabana yil kanga akita met yam handa yikwa taba wo zubuna mi kamet manaka me fotra mening na yai hedne batu bungusi ti sampare atwen nam sabla afio weng la ne bata mosa me lim watane yam ning na yelen kitil kanga tongon ko lo wo ya wala Algérie santé tum nora to soba PDG Umaru Ubda bam wane bsa monte top 6 wa hin ya bum hon twen sit songi ti bali bang ning bsa ampa moto tika nepsa mahanda yitip tima ren ya ben la mok bangara auto wane top 6 top 6 wa wuliram tiambasi nyuba bugzon bu defangil kepi ren ya zulle la ya produit wana sit songi nyam sambe taba nyu point le membe rama nyu point te tomba haya toro nyam sampam top 6 wa ipa may menga wuliga mati yam sandi kada bil fa afa wata same tiam lebon wa wala pin PDG Umaru Ubda kenga tawron na wuli top 6 wa aya bum tiam san na andika rena yam zeke na wa bam tuma zingi laisa watin kiti ne ya yamba ya yam petanga yam san taw kat kang mosa obna wuli yam handika toto labna limana makat yam ton pam kaseto hon wuli gidi tiya venra renda dima dar fa gil kebam tum na yagra sambe karpala yibe wakata ni nan ta zabro kata yobe ade ne ba watame an ton dade to man makari ti sidia venra zinga point rende yam santa fo honda zwendi ka taba bu yuda mata zem toto nyeme pangala ptikda an ton ti fori kden ta fagil kapi kelon wasa la buli gam ti bam tum da aya somat ne ba perda ti bam dat ne ba man modori am ton pame produit autone la bam tum na pa wa nan ki ti tum no ni se mande wala berama tum pour be mbe taba tum pour bam pa wa nan ki de bama pam zulesi bam wa men na fari ne muida Burkina Faso pa barap sembe yel kanga pour ndika tir buto to ti na mahadba ob sam pame aya soma ya produit ya Burkina Faso bi gazinen taxi on wane ren pa bum sigit kenga aya bum na songi tana songa zamana yidin keng tawri le quotidien se rapon la dabe en 85 ne top 6 wa bari ko Jacob aywa benere ti yibe orat chansara na yan sakane ti le pousse radio kala de ba fangili sembe anduno we visa na sa télévision get ba fangili kapi ningi la dose koti la dose na sens pour la fi que l'empire yam parle télévision get sur pour la Savane FM que la pour TAB la bebala la yam nam pam kibaya wa serade ti songo yam vuima ilebro le nuktombu totole wana kondo 1400 watt. Bonjour,